शुक्रारा पणजे जेएमएफसीन जीसीएचो अध्यक्ष चेतन देसाय, सचिव बाळू फडके आनी तिजरेल अकबर मुल्लाची कस्टडी आनीक 3 दीस वाडयली। तिगांनी केल्ल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा थोडो वेळ सुनावणी जाली, परत शेनवारा दवरल्या। पुलिसांनी आरोपींक 7 दिसांची कस्टडी मागिल्ली, ताचेरूय सुनावणी जाली। छातयेन दुखता म्हणून अकबर मुल्ला अजूनय जीएमसीन एडमीट आसा। मुल्ला शुक्राराय कोर्टान हाजीर रावंक पावलो ना। पुलिसांनी चेतन देसाय, बाळू फडके आनी अकबर मुल्लाची कस्टडी 7 दिसांनी वाडोवन मागली। ताचेर पब्लीक प्रॉसिक्युटरान घाल्ले आर्ग्युमेंट अशें, तिगांनी बीसीसीआयचो 2.87 कोटीचो फंड 2007 कड्डिलो। आरोपी कांयच सांगपाक तयार नात। बँकेच्या स्टाफान तिगांकूय वळखल्यात। तिगांयनी बँक अकावंट उगडटना तांचे आयडी, रेजिडन्स प्रूफ दिल्ले। प्रकरण मोठें, सगळे भायर काडटले जाल्यार आरोपीची कस्टोडियल चवकशी जाय। 26 लाखाचो बेरर चेक राजशेखर म्हणून एकल्याच्या नांवान काडलेलो, तो मनीसूच ना। मिनीट बूक, ऑडिट बूक अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। कारस्थान आनी स्कॅम मोठें, आरोपीची 7 दिसांची कस्टडी जाय। डिफेन्स आदवोगादान पीपीच्या आर्ग्युमेंटाक कावंटर केलो। आरोपीचो वकील म्हणटा, एकाच केशीन 2 FIR कशें आसूंक शकता। विलास देसाया पयलीं आपल्या क्लायंटान FIR घाल्लो, विलासाचो FIR भायर उडोवपाचो। पैसे वर्स 2007 काडिल्ले जाल्यार हेमंत आंगले 2016 सालांत कसो कितें जागो जाला। हेमंत आंगलेचीच पयलीं चवकशी जावंक जाय। मेलिंग एड्रेस DCP बँकेनूच दिल्लो, बँकेन त्या वेळार कित्याक पळोवंक ना। इतली व्हडली रक्कम काडटा तेन्ना बँकेन कित्याक चॅक करूंक ना। Supreme Court says there can be only one FIR of one incident. There cannot be two. If there is a second FIR, investigation carried on second FIR is a illegal investigation. Unnecessary applications were coming to delay our matter of bail, and we were worried that our bail application get prolonged. So we have gone to the High Court to get a direction that bail application be heard as expeditiously as possible. So तुम्ही application move करा. We have filed today. It's kept tomorrow. कोर्टान बाळू फडके, चेतन देसाय आनी अकबर मुल्लाची कादय आनीक 3 दिसांनी वाडयल्या। तिगांकूय सोमारा परत कोर्टा मुखार हाजीर करतले। शेनवारा कोर्टा मुखार तिगांयचो जामीन अर्ज सुनावणेक येतलो। तिगांच्या जामिना आड जीसीएचे लायफ मेंबर विलास देसाय, प्रसाद फातर्पेकार आनी हेमंत आंगलेन घाल्लो अंतरीम अर्जूय शेनवारा जीएमएफसीन सुनावणेक येतलो। हो अंतरीम अर्ज भायर मारचो म्हणून डिफेन्सान हायकोर्टान अर्ज केला। ह्या अर्जाचेरूय शेनवारा हायकोर्टान सुनावणी जातली। जीसीएचे मुखेल त्रिकुटाक बीसीसीआयचे कोट्याच्या स्कॅमान भितर उडयल्या उपरांत बीसीसीआय जीसीएचो थेट कंट्रोल घेता। जीसीएचे कारभाराचेर नजर दवरूंक खासा समिती नेमतले म्हणून बोर्डान स्पश्ट केलां। सध्या बाळू आनी चेतन कादयेन आनीक 3 दीस उरले। अकबर मुल्ला मेडिकलान आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय तुकाराम मराठे।